তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ব্লগ। তো ফাইনালি আমরা যাচ্ছি এখন কাজে। দেখতে পাচ্ছেন जंगल मंगल देखिए फटाए जाती, बट आज कुछ नया होने वाला है। तो देख सकते हैं इधर पूरा का पूरा मतलब जोड़ है, मुझे काफ़ी भी आ रहा है। इधर टूट हो रहा है, देख रहा है देख सकते हैं। फाइनली हम गांव के पास आ गया है, देख सकते हैं पूरा का पूरा ब्लॉग फुल हिंदी में बोलने वाला हूँ। तो देख सकते हैं इधर पूरा का पूरा जंगल फाड़ के जा रहा है, देख सकते हैं। हाँ, इधर हम दोनों आदमी जा रहे हैं, दोनों इधर सामने जा रहे हैं मेरे, और मैं पीछे और इधर धान गाड़ रहा है। देख सकते हैं हमारे सामने बहुत बड़ा बुलडोजर आ रहा है, ये देख सकते हैं। फुल इंजॉय से चला रहा है वो, देख सकते हैं। तो इधर पूरा का सो फ्रेंड्स फाइनली काम पे आ चुके हो, देख सकते हैं। हमारा काम पे आते पहले बात में হয়নি কে সালাদ, মানে প্রথমে জল খাওয়া বানালে এতে জল খাই নুন তোমরা ততক্ষণে। তো পুরা জল খাওয়া বানালে জল খাবো, बहुत मज़ा है। बट ये दूध देख सकते हैं निकल भी थोड़ा कम है। इधर हमारा गाँठने भी पूरा ख़त्म होते जा रहा है। हिंदी का बैठ हुई कुछ बार की देख सकते हैं मेरे किस्मत के हर एक पन्ने पे मेरे जीत जी साथ मरने के। तो फाइनली हम बालू भरने आया है, देख सकते हैं हम बालू भरेंगे। तो देख सकते हैं हम बालू बोता है सलगार भर के, फिर भी 400 रुपया मिलता है। इधर देख सकते हैं हमारा दादू जो होता है ये बालू बोता है, साला 400 रुपया मिलता है। ये बालू बो के साथ मिस्त्री आके साला पूरा गार भर देता है। बस देखते पाচ্ছেন আমাদের কাজ চলছে পুরা, देख सकते हैं हमारा निझर रही सुन्नी तो आसे वो हमारी ना चले हराइल उसके দিয়ে যাওয়া উচিত। আর এখানে তাঙ্গি फ्रेंड्स खाওয়া দাওয়া করে যে বসে আছে সবাই। নালে আমাদের কাজ শেষ বন্ধুরা। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমাদের মালিকের বেটা, এই দেখতে পাচ্ছেন তিতারি। তো আপনারা যদি তিতারে খাইতে চান এর কাছে চলে আসবেন, দেখতে পাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছেন। কিছু বল রে। দেখতে পাচ্ছেন এদিকে কাজ চলতেছে, এদিকে কাজ চলতেছে পুরা। এই যে মাইকটা দেখতে পাচ্ছি, মানে কাজে আসলে খুব এনজয় হয় আর কি, তো খাটিও হয়, গার ফাটা খাটি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন বেশ শালা, এটা তো এটা হচ্ছে মন্দির, এটা কাজ হয়ে গেল দেখতে পাচ্ছেন। আজকে জোরে কাম হয়ে গেলে আর কি দাদার ভাই যাও এখান দিয়ে খালি বাকিটা যায় পতঙ্গা দিলে। এই যে দেখাবার এই না সূর্যটা কটা বাজে, আর চাংঠা কালী না দুর্গা ঠাকুর। এই যে দেখতে পাচ্ছেন মা পশ্চিমে देखो गाइस আমরা এখন বাড়ি যাচ্ছি, देख सकते हो गाइस।
চলে এসে যে সূর্য ডুবে আমরা বাড়ির কাজ শেষ। তো ফাইনালি বাড়ির দেখা হচ্ছে। তো ফাইনালি গাইস বাড়ি চলে এসেছি। দেখুন আমের মোল ধরে আসছে, যদি আম খাওয়া চান তাহলে চলে আসবি আমার বাড়ি। ভালো আম, ভালো আম। এই যে দেখো আমের মোল ধরিয়া আম হবে। এই ছাগল টাগল আমার এগুলা। সো ফ্রেন্ডস ফাইনালি মুই রেডি হয়ে গেলাম, স্নান টান করি টুরে একদম ফ্রেশ যাক কয়। এই যে দেখাবান এখন মুই চলে আসছি ডাইরেক্ট ভিডিও অন করি তোমার তিনাঙ্গা জমি বাড়ি আসি গেলাম। এই যে দেখাবান ছেলে মার্শালটার এই যে এখন হচ্ছে আমার জমিটা। তো মুই যা হয় তোমরা তো তখন দেখতে থাকো। সো ফ্রেন্ডস দেখা পানা এইলা হচ্ছে আমার তুরি ভালো হয়নি, তুরি অতটা ভালো হয়নি গাইস। তোমরা তুরি গাড়িও না নাই অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। তুরি গালে একটা বহুত একদম फायदा होता है। এই যে দেখো तुरी बहुत फायदा होता है, मतलब तेल की नहीं खाता है, खाली तुरी पीस के बस तेल खाता है, बस तेल नहीं मैंने तरकारी खटा मटे खाता है। तो अवश्य तुरी करेगा आप लोग, बहुत फायदा होता है। यह इधर पूरा काचा है, इसलिए इधर से तुरी उठाई दिया है। सो फ्रेंड्स মানে কি কম यार, মোর ভিডিও গিলা কিন্তু ভিউজ নাই, সাবস্ক্রাইবার নাই, কিছু নাই। কেনে গাইস কেনে কত ওর এগুলা খুবই সেট মনে হচ্ছে, সেট সাবস্ক্রাইবার নাই তার জন্য চোখের জল ছেটাকাটা নিকলে গেলে তোমরা দেখা পানো নাই। তো বন্ধু গেলা সূর্যটা ডুবে গেলে দেখামান, সূর্যটা ডুবে গেলে ওই দিনা আসবো ঘুরবাই এরা বাজাম পটাক से मेरे किस्मत के हर एक पन्ने पे मेरे जीते जी साथ मरने के। गाइस मुठे একটু গার্লফ্রেন্ড নাই, খুব টেনশন। মোকো তো এনা খুদুর হবে না, শালা ছুনিলাও শালা পুডিনি বাপটা तुमसे ना हो पाएगा। বালের মতন মুই শালা ছুলিও কত পটো আসি আর না থাকি বিষা গাইছে কি নাম করে দে কি খাই বিষা যেমন এলা বাড়ি। এই যে দেখা বানাইলা হচ্ছে মানুষের তুবা বাড়ি আর কি, মজ বাড়ি। এই না মানুষরা হচ্ছে মেলায় তুড়ি ফেলায় আর কি। এই যে দেখাইলা তুড়ি। তো বন্ধুগুলা তোমরা কিরকম ছিল অবশ্যই ভালো লাগবে। তো অবশ্যই ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। সো থ্যাংক ইউ, টাটা।